this area developed है? नहीं भाई, इधर प्री Finish the pina? Okay, no problem. Say Mr. Zarjazal. Yes. Okay. Very, very beautiful. Wow. Nice. It's very smooth. Now it's not too much wind, no, not too much air. Not windy. Yeah. जी ਅਸੀਂ ਆਏ हैं देखो इतना पॉइंट पर आए हैं बड़ी खूबसूरत जगह है बड़ा मज़ा आ रहा है बढ़िया आज ज़्यादा वेव्स नहीं है हल्की हल्की हैं बड़ा ही शांत जिन्हें कहना बड़े मज़े चल रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा ਅਸੀਂ आ गए इधर घूमते घूमते ये खूबसूरती है सऊदी वेस्टर्न की ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਗੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਟ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਸ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ Where you go? Here, come here. What are you feeling here? Refreshing. Refreshing, eh? Enjoying, eh? Enjoying. Very good. Bol, mere I like naal. swimming. Huh? I like swimming. You like swimming? Go. You have insurance? Okay. Is original है ट्री वाह क्या ज़बरदस्त खूबसूरत जगह जी बड़ी माशाल्लाह My friend. Oh, hero. बहुत ही खूबसूरत जगह है जी माशाल्लाह आए हैं घूमन ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਈਏ ਬਸ ਤੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਨਵਾਂ
बहुत ही खूबसूरत जगह है जी माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त जगह है थे। ਅਸੀਂ काफ़ी देर तो इतने घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। लोग बहुत घट है इतने, देखो किस तरह रिफ्लैक्ट मैं सूरज की छावां है समुद्र के पर पै रही वापस जा रही हैं। इतने पता नहीं रिफ्लैक्शन बड़ी तेज़ होती है ना, इतने रंग बड़े काले काले नज़र आते हैं सारे, पता नहीं क्या होता क्या नहीं। समुद्र पर जाओ ना एकदम तो रिफ्लैक्ट इस तरह होता है। बहुत ही प्यारा पार्क है जी, बहुत ही प्यारा मौसम है। और ये सारे इस तरह ही इतने सऊदी वैस्टर्न दे विच थोड़ी थोड़ी जगह पर इन्होंने इलाके बना रहे हैं और बने हुए हैं। कुछ लोग थोड़े सामने देख लो बिल्कुल इतने है ही नहीं पब्लिक, असी घूम घूम के इतने बस अपना इंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत थोड़े जो लोग आते हैं। ये मेरा दोस्त है जजल, मैं नाम लेके आया है, अच्छा लड़का है। घूमते फिरते दोनों लगे रहते हैं आपस तो इंजॉय कर रहे थे। बच्चों की ये बने हुए असी उपर चढ़ के कम से कम असी झूले तो नहीं सकते, तस्वीर खिंचते हैं थोड़ी जी। Where are you, Mr. Khalid? Why are you here? On the sky. On the sky? Yeah, Are you playing? I'm playing. I tried playing. Oh, I tried. careful, careful. Maybe, Maybe broken or maybe what? broken. I not go there. Oh, It's same, all for kids. same ice cream. See, I go back, huh? Oh. Yeah. Yes, sir. Where are you? I'm here. It feels amazing. Amazing. Really. Mind blowing. Need power? मुश्किल है. I take a picture. Huh? Are you looking for? Yeah, very nice. See, Jason is also antique. Only making another new. This one new, Yeah, new, right? new design. New design. Good. Very nice. Very nice. Very nice. Oh, that's it. Yes. Yeah. I'm very I'm hungry. No. hungry now. I'm feeling hungry. Yeah. You also? Yes, I'm also. What you want? This is Mr. Khalid. Yes. This is the one. Another amazing place. Wow. I've enjoyed today. Yeah. That's all for today. Yeah. So please subscribe and please like and share. Oh, thank you. Please subscribe our channel, like, share, like this, huh? Thank you. Oh, Thank guys. you. Oh, guys, thank you all the world. Thank you very much. Okay, come to her.
Khalid and me feeling hungry. So, see? What you want? Look at that. What a nice position. Okay. Steady, stand by. Stand by. I will take a picture to you. I say so this one. Subscribe Chohan Vlog. Go to Egypt. Here a jeep. Sunbathing. What a handsome guy. Hello. Come to my friend. Yes, boss. Come. Beautiful. The lighthouse. Lighthouse. Look like lighthouse. Eh? Oh, Mia Mia. Yes, beautiful. See. Oh, dolphin. Dolphin, huh? Beautiful dolphin. Here may be allowed to swimming because also mark area. Yeah. There's a boundary. It's not deep. Yeah. Or not deep. Go to other side, maybe deep. Eh? Inshallah, one day coming. Too much tourists, na? Swimming. Yeah, all tourists coming here. Not too much, but coming. You make one more, but make like. Oh. Here. Not much moving. क्या बात है जी, बड़ा खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह. रश है नहीं, दुनिया बड़ी घट है, इत्थे ही फायदा. Masallah. See